जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 22 जून 2024 शनिवार दिन मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्व सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होउची 22 जून 2024 शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मिथुन 8 दिन। आज मूला नक्षत्र और धनुचंद्र। आजिर शुभ बेला दिवा 2 घंटा 10 मिनिट रु दिवा 3 घंटा 58 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 12 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 39 मिनिट। आज तुला कुंभ पुरुष एवं वृष मिथुन और बिछा राशि महिला मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज पानी कखारु भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु कहीं आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपनको भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। वाणिज्य व्यवसाय रे आकस्मिक लाभ हेब। पूर्वरु करा जाइथवा शेयर मार्केट आदि निवेश लाभप्रद सिद्ध हेब। मेडिकल स्टोर कोईला एवं खनिज तेलर व्यवसाय जड़ित व्यक्ति माने विशेष उपकृत हेबे। छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षार प्रस्तुति रे सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति पाइबार संभावना रही। पितांक आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन आपणक भाग्य रे वृद्धि करिब एवं भविष्यत योजना विषय रे पितांक सहित आलोचना करिबे। खर्च रे नियंत्रण करिवार प्रयास सफल हेब। प्रेम जीवन रे विवाह प्रस्ताव पई समय शुभ रही तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर दृढ़ संभावना रही एवं आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब। पुराना स्वास्थ्य समस्या रो मुक्ति मिलिब। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज मानसिक चापर स्थिति आपण को भ्रमित करि पारे। किछि समय पई गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति स्थगित रखिबा लाभदायक हेब एवं वयस्क व्यक्ति मानक परामर्श सहायक सिद्ध हेब। कार्य क्षेत्र रे कोनोसी प्रकार वाद विवाद रो आपण दूरे रुहंतु। राजनीतिक क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति निज भाषा रे नियंत्रण बजाय रखंतु। छात्र छात्री माने अत्यधिक आत्मविश्वास कारण क्षति रे पड़िबे। सेतिपई शिक्षकंक मार्गदर्शन पालन करंतु। पारिवारिक जीवन रे श्वशुर घर पक्षरु किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। सेतिपई विशेष सावधान रहंतु एवं निज वाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। परिवार कहा सहित जुक्ति तर्कर संभावना रही। जीवन साथींक सहित संपर्क अधिक मजबूत हेब। प्रेम संपर्क मानसिक शांति एवं सुख प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। जे कोनोसी प्रकार व्यावसायिक निवेशर निष्पत्ति क्षतिकारक प्रमाणित हेब। अनियमित रक्तचाप थिबा रोगी माने स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। मानसिक चाप स्वास्थ्य अवस्था को खराब करि पारि। आपण असहाय लोकन को यथा संभव सहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। राजनैतिक क्षेत्रर व्यक्तिंक पई दिनटी विशेष लाभदायक रहिब। सेथिपई समयर पूर्ण सदुपयोग करंतु। आपणक प्रभाव क्षेत्र वृद्धि पाइब। अधिकारी वर्ग आपणक सांगठनिक एवं नेतृत्व दक्षता को प्रशंसा करिबे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित संपर्क रे मधुरता आसीब एवं पारस्परिक भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे एक नूतन आरंभ हेब तथा संपर्क सुदृढ़ हेब। पितामातांक आशीर्वाद नै जे कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करंतु पूर्ण सफलता पाइबे। किंतु संतानंक भविष्यत संबंधित चाप आपणको व्यथित करिब। आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हेब एवं आंशिक लाभ पाई परिबे। राजनैतिक क्षेत्ररू
अर्थ रोजगार करिबारे सफलता मिलिब। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब। व्यवसाय सहभागिता लाभदायक हेब। छात्र छात्री माने बंधु मित्रंक साहाय्य सहयोग पाइबे, किंतु चर्म संबंधित स्वास्थ्य समस्या प्रति सावधान रहंतु। आज आपण भगवान गणेशों को दुब अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि, आज विरोधी और शत्रु माने आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिवार प्रयास करिवे, किंतु आपण निज बुद्धि बल एवं पराक्रम बल रे समस्त समस्यार सफलता पूर्वक सामना करिवारे सक्षम हेबे। यातायात एवं पर्यटन व्यवसाय रे जड़ित लोकंक पई किछि सुखद समाचार प्राप्ति हेब। रोजगार क्षेत्र रे अनुकूलता आसीब, किंतु नूतन व्यवसाय आरंभ करिवा पई समय भल नुहे तथा पुनः योजनार समीक्षा करिवार समय। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित भूल बुझाबना दूर हेब, किंतु संतानंक स्वास्थ्य एवं भविष्यत संबंधित समस्या आपणଙ୍କୁ व्यथित करिब। प्रेम जीवन रे एक नूतन आरंभ हेब तथा संपर्क सुदृढ़ हेब। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। आपण आर्थिक लाभ प्राप्त करिवे। स्वास्थ्य दृष्टिरू दिनटी उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु अत्यधिक धां दौड़ा एवं मानसिक परिश्रम कारणरू क्लांत एवं दुर्बल अनुभव करि पारंती। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि, आज रोजगार क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ निज दक्षता प्रदर्शन करिवार अवसर मिलिब। अधिकारी वर्गरू आपणଙ୍କୁ प्रोत्साहन प्राप्ति हेब। विशेषकर छात्र छात्री माने शुभ परिणाम पाइबे। उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। वाणिज्य व्यवसाय रे आसुथिबा अवरोध दूर हेबाकू लागिब। पारिवारिक जीवन रे संतान संबंधित सुखद समाचार आपणଙ୍କୁ गौरवान्वित करिब, किंतु आपण जीवन साथींक सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु एवं मातांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु। सान भाई भौणींक सहयोग प्राप्ति हेब। घरर रक्षणाबेक्षण पई आपण अर्थ खर्च करिवे एवं भविष्यत संबंधित किछि चिंता आपणଙ୍କୁ व्यथित करिब। प्रेम जीवन सुखमय हेब एवं आपण भविष्यत योजना उपरे कार्य करिवे। कार्य क्षेत्र रे शिथिलता कारणरू मन व्यथित रहिब। नगद अर्थर अभाव व्यवसाय उपरे प्रभाव पकई पारे। स्वास्थ्य दृष्टि मध्य आपणଙ୍କୁ विशेष सावधान रहिबा उचित। आज आपण बालक मानंकु भोजन दान करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि, आज किछि मानसिक चिंता आपणଙ୍କୁ व्यथित करिब, जहा फल रे आपणଙ୍କ निष्पत्ति नेबार क्षमता प्रभावित हेब। कोनोसी प्रकार व्यावसायिक चुक्तिरू आपण दूरे रुहंतु। आपणଙ୍କ आत्मविश्वास रे वृद्धि पाइब, किंतु प्रतिद्वंदी माने सक्रिय रहिबे। आपणଙ୍କ परिश्रमी स्वभाव इच्छा शक्ति एवं निष्ठा हेतु आपण व्यवसाय रे सफलता अर्जन करिवे। एकाग्रता बजाय रखिबा पई विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु अधिक संघर्ष करिबाकू पड़िब। पारिवारिक जीवन रे मातांक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। पितांक सहाय्य एवं मार्गदर्शन द्वारा आपण उपकृत हेबे। पुराणा बंधु मित्रंक सहित आपण देखा साक्षात करी प्रसन्नता अनुभव करिवे। विदेशरू शुभ खबर प्राप्ति हेब, किंतु जीवन साथींक स्वास्थ्य अवस्था चिंतार कारण होई पारे। भाई मानंक सहयोगरू पारिवारिक परिवेश रे उन्नति आसीब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आय वृद्धि पाइब एवं आर्थिक लाभ हेब। किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे मानसिक चापरू आपण दूरे रुहंतु एवं जानवाहन चलाचल रे सावधान रुहंतु, काहेकि ना दुर्घटनार संभावना रही। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि, आज आपणकर नूतन व्यावसायिक संपर्क स्थापित हेब, जहा भविष्यत रे आपणଙ୍କୁ राजकीय पक्षरु लाभ पाइबारे सहायक हेब तथा आपणଙ୍କ पराक्रम रे वृद्धि पाइब। आपण निजर समस्त कार्य तत्परता सहित समाप्त करिवे तथा आपणଙ୍କ सामाजिक सर्कल वृद्धि पाइब एवं आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्र रे मध्य वृद्धि घटिब। धूपकाठी अतर एवं सुगंधित द्रव्य उत्पादन क्षेत्र जड़ित व्यवसायी माने
ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଏକ ଅବସର ପାଇବେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଲାଗି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସତେଜତା ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ପାରିବାରିକ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାଜନୈତିକ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ ଭାଷା ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ
ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ଆସିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୂରତାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମୟ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ତଥା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବିଦେଶରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।